नमस्कार बंधुरा आमी सीमा राय आमार यूट्यूब चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। बंधुरा आमार आजकेर रेसिपि काटोयार डाटार तरकारी। प्रथमे 500 ग्राम डाटा निलाम, तार साथे मिष्टि कुमड़ा 250 ग्राम और मीडियम साइजेर आलू दुटो, 15 पिस काँठालेर दाना और 6 पिस कुंदरी, 4टा काँचा लंका सबगुलो एकसंगे केटे नेब। एबार आमी सब्जीगुलो एक एक करे केटे नेब। एरकम छोटो छोटो करे। डाटार पातागुलो आमी निलाम ना, शुधु डाटागुलोई नेब। आमार सब सब्जी काटा हये गेछे। एबार एई तरकारिटा करते लागबे 50 ग्राम भाजा मुग डाल। तारपर कड़ाइटा उनुने बसिए भालो करे गरम करे नेब। कड़ाई गरम हये गेले एते 2 टेबिल चामच सरिषार तेल दिलाम। गरम तेलेर मध्य दिलाम दुटो शुकनो लंका, चा चामचेर हाफ चामच सादा जिरा, दुटो तेजपाता दिलाम। फोड़नटा भालो करे भाजा हये गेले एर मध्य सब सब्जीगुलो दिए देब। एरपर चा चामचेर 1 चामच नुन दिलाम, चा चामचेर हाफ चामच हलुद गुड़ा दिलाम और सब्जीगुलोके भालो करे नाड़ाचाड़ा करे एकटू ढेके दिलाम। पाँच मिनट कम आँचे ढाका दिए राखबो। 5 मिनट हो गेছে। এবারে ঢাকনাটা তুলে নিলাম। নেড়ে দেখে নিলাম সবজিগুলো মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসেছে, ভাজা ভাজা হয়েছে। এর মধ্যে 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া দিলাম, पचास ग्राम भाजा मुग डाल आगे থেকে ধুয়ে রেখেছিলাম, ডালটাকেও সবজির মধ্যে ঢেলে দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে 500 গ্রাম জল দিলাম। জল একটু বেশি দিলাম কারণ ডালটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য। মিনিট 15 ঢাকা দিয়ে রাখবো। পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকা তুলে নিলাম। ডাল সবজি সব সিদ্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে চা চামচের হাফ চামচ চিনি দিলাম। সিদ্ধ হবে কিন্তু গলে যাবে না,
ডালগুলো একটু গোটা গোটা থাকবে। সবজিটা নেড়ে চেড়ে বেশ মাখা মাখা নামাবো, মাখা মাখা করেই নামাবো। আমার কাটোয়ার ডাঁটা আর মুগ ডালের ডালনা পরিবেশন করার জন্য তৈরি।